गंगे रमेश गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्विनी समिंधु धूप धूप आण मरा चपटा से ठाकुर शीत पक राजी। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग समस्त को। आज हूँ जन्म अष्टमी, आज प्रथमाष्टमी। तो प्रथमाष्टमी रे सासू पूजा कर आउ किसी करी पारनी। आज मु माने वीडियो झीर फोटो फोटो किसी माने ड्रेस पिंधला जा से सब करी पारनी कहीं से पलैला घर को पलि जाता। तो ठीक अच्छे आप देखो पूजा हो ठाकुर पूजा आउ किसी भी करी पारनी। ये होचन मो ससुर आठी जे पूजा करते से मो सासू। यहाँ हूँ शाशुघर मुझे घर को जाइली जहाँ से पूजा जे कर शाशु। ये होचन मो ससुर। सकाल पूजाटा खाली मुझे करदे वीडियो आ सकाल सकाल उठिकी से पूजा करते एमती। एठी स्वामी पूजा करते आठी अच्छा ठाकुर ठाकुर पूजा कर देखते केमती लगुच कहे आउ कि से बेसी माने कंफर्ट है काम दाम पड़गला तो आउ कि पारे वीडियो बस ये सब खाली करदे झीर क्लिप देखी मुझा हूँ पिठा एंडुरी पिठा देखा चल जा गाधे के सब ब्रश कर झाड़ा बस ठीक से करेंगे। ये करेंगे एटा झीर ड्रेस सब थिला तीनटा उठी जी अजे आउ आगो सारे तानी बखरे दीप लगे देगी आइली फिर सा कहि दीप टाणी होते मु तो 3टा उठी थी मु कहली लेट हेला बदना पुणे सोई पड़ली सोई उठी गिरी काम सारी गिरी के आरे फुट के आसन जो गीता रे जन्म देनी थोड़ी आइलु मेरे ठाकुर को पिंडे देलु मो तो हाथ छोड़ हम जाच एठी ओम गंधात प्याला विभाग पानी के प्रश्न करी ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनो सृजा। अपन बापा एठी बसी करना दी बिना हां एठी न बसी करन बिना सहायता देशुतम धर्म संस्थापना खायो संभव न थाओ से कर्म थाओ से मंत्रटा बसी पड़ते ये ना मैं 3 दिन पशु ये टाइम धरिए बस गोटे हाथ कौन करे दीटा हाथ चल पशु ने कौन एमती धरिए यही मझे एमती प्रोब्लेम होता है किए धरवे केमती कराव। यहाँ ससुर को देखी मुझे एमती धरतु फोनटा एमती वीडियो करता मुझे ये करपटे वीडियो कर सेपटे पिंधेदे बो पिंधेदेला सी भी ठीक से कर जी मम्मी हां दे देंगे कपड़ा दे दे पछे तो आसी लगे तो झोला का बुझा को हां चंदन एटा बा एटा मारे खोल चले हां ये गोटो चंदन काठी ले दई बा पड़े तो बा पर हो जी हां जा चिंदन नहीं चंदन नहीं ठाकुर जी लगे दे ठाकुर लोका सरी जी सरछे पूरा दे देगा खाली कपड़ा है पिंधे दे जी पूरे दे जी पछे रही पिंधे को पूजा सारे आगो अरे वो दीटा दे ना हां दीटा दे पिंटा आउ तो काढो ना हां कोणी मनुष्य पिंटा ना आपण आई बेसी गोटे गोटे छिड़ी की आनुची ଥିବ ସେଥିରେ
ନହେଲେ ଆଣିମୁ ଦୟଣା ଚୋର ଏଇ କୁଣ୍ଡରୁ ଦୟଣା କପଟା ଆଣିମୁ ଖାଲି ଆରେ ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡରେ ମା ତୁ ଇଏ କର ଛୋଟ କର ଗାଧା ଦେଖି ପଛରେ ଫୁଟି ଆଣେ ମା ଧରିବୁ ନହେଲେ ଏମିତି ଧରୁନାହାନ୍ତି ହେଇ ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏପଟ ହାତ ଧରନ୍ତୁ। ବାପା ଧରି ପାରୁନଥିଲେ ଫୋନ୍ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସେଠି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ସକାଳ ଖାଲି ପୂଜାଟା ଖାଲି କରିଦେଇଛି ବାସ୍। ଆମ ପୂଜାଟା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ର ମୋବାଇଲ ଧରିବାରେ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଆଉ କରିନାହାନ୍ତି କିଛି। ହଁ ଚୋରା ପାଖରେ ଅଛି କୁଣ୍ଡରେ ଦେଖେଇବା ଖାଲି କୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଏ ମା କାମ ସାରିଲାଣି ଏଇଟା ଦୟଣା ହଁ ପରା ଓହୋ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦରି ବାପା ଅଛନ୍ତି ବା ଆମ ଛାତରେ ନାହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଫଳ ହଉଛି କି ଆଉ ଖାଇବା ଜଟା ଚିଡ଼ା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ହେଲା ଆଉ ଦୋଣା ଫଳ ହୁଏ ଆଉ ସେଟା ତୁଳସୀ ଜଟା ଯାହା ସେ ନୁହେଁ ଆଉ ସେଟା ଫଳ ହବନି। ଏତେ ମାଡ଼ିଲା କେମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା ନା ଗୋଟିଏ ଗଛ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗଛ ନଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଛାଡ଼ି ଦଉନାହାନ୍ତି ସବୁ ତକ କହିଲି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ ସେ କାହିଁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିଛି ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ ଆଣିଲେ ସବୁ ଜଣ ଦେଖେ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି ତ ଆଣେ ତାକୁ ତ ରହିଲେ ସେ କରିବନି ଯା ନିଜେ ଆଇଲୁ ଇଏ କରି ବାଗେଇକିରି ଆଉ ପରୁଆ ଆଉ କେତେବେଳେ 9ଟା ବେଳକୁ ବୋପା ଚଞ୍ଚଳିଆକୁ ଝିଅ ଚଞ୍ଚଳିଆନି କ'ଣ ଚଞ୍ଚଳିଆ ଶୋଇବାଟା ଆରେ ପୂଜା ଆଉ କେତେବେଳେ କି 10ଟା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟବେଳେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଇଏ ତରତର ଏଇ ସକାଳ ସମୟଟା ତ ଶୋଇଲା ପରେ ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ 8ଟା 9ଟା ବେଳେ ଉଠେ ଦେଖୁନୁ ଏଇଟା ଠିଆ ହେଇଛି ମନ୍ତ୍ରହୀନ କ୍ରିୟା ଆଇନ କରୁଛି ମନ୍ତ୍ରହୀନ କ୍ରିୟାହୀନ ଭକ୍ତିହୀନ ସୁରେଶ୍ୱର ଯତୋଦ ପୂଜିତ ମୟା ଦେବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦସ୍ତୁ ମେ ଦେଖାଗଲା ସବୁ କରିଦେଉଛେ ଇଆଡ଼େ କହିଲେ ଏଟା ଉଠିଲା ହଉ ଥାଉ ମୁଁ ଟିକେ ଥାଉ ସବୁବେଳେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଉ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଭୁବନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଝିଅ ବାଟରେ ଆସିଥିଲା ତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା केमती लगिला प्लीज कमेंट्रे कहे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करेंगे आउ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे किए भी भूलिए और लाइक करदेवे प्लीज मस्त भुवन जानते कहे कमेंट बॉक्स रे ढेंकानाल भुवन
आउ ये सान जेजे मोर जेज ये आउे मु घर को जाइलु तो फोटो उठेलु। प्रथमाष्टमी मोर शाढ़ी देखते नुआ शाढ़ी मोर केमती लगुच आउ भावुं ना कुआड़े जाऊचु किए जाऊचु कौटिकी जाऊचु गाड़ी बस कुआड़े जाऊचु एक भावुं ना चलतु देखी चलतु किए जाऊचु कौटिकी जाऊचु आप देखिले जानीपर कौटिकी जाऊचु मुझे भी कहबी कौटिकी जाइचु आम शाशु शशुर मो हजबैंड मो झी आम जाऊँ मो जाँ घर को माने मझिया देढ़चुर घर को सेठी घर को जाऊँ आम समस्ते देखते एपट शाशु बस मु बस हजबैंड बस केमती येटा के लगुच तो कहे सार्टा बहुत बढ़िया लगुला सेटा हम जाइलु तो पाख बुलवा को घर हूँ सालेपुर आम सालेपुर जाऊँ मोर जा आ दुई पुओ आ देढ़शुर देखी देढ़शुर बोधे करनी कौन जा मानकर तो झील धरता वीडियो करता ना मुझे भी सेमती रोषेईबास व्यस्त रहीगली आ वीडियो भी कर पारि देखु आगू केमती समस्त बहुत माने काटिक वीडियोटा कर लंग हो भाविक प्लीज बोर होनी देखते आगे देखी चलते ब्राह्मणी ब्रिज देखते यहाँ ब्राह्मणी नदी यहाँ हूँ सान पुतुरा आसो ये सागे सागे पहुँचला के घर भर आसिक काटी होता। हेलो फ्रेंड नमस्कार तो देखना एटा हूँ मो भाई एटा हूँ पापा एटा हूँ मामा मो झी जेजे बापा को बापा डाके आ मो बापा को भी बापा अजा को बापा डाके जेजे को भी बापा डाके तो गाइस आमे डाकू तो बापा से जान दे बापा बापा डाके आ पुतुरा से सान पुतुरा ये बड़ पुतुरा ताकू धन कहला कि तू हाय करनु ये हूँ मझिया नानी मझिया जा मझिया देढ़शुर हूँ आम सार आ चा पीऊल देखिले आम समस्त परिवार सहित मिसिले आपण माने फैमिली सहित नमस्कार जय जगन्नाथ। तो गाइस एपटे होची मो भाई आमे जी जण एपटे अछु किंतु सेपटे होची मो बड़ भाई को देखाबो आसे थोड़े जंगल को देखि देखो तो एटा होची मो बापा वीडियो वाला का बड़ा भाई को या काकी को देखाबो काका राजा ना आओ जी ध्यान ओने
ତ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କଲି। ରୋଷେଇବାସ କଲା ପରେ ସେ ରୋଷେଇବାସ କରିନଥିଲେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ମୁଁ କଲି ଖାଇକି ତାପରେ ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଘରକୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅସ୍ତ ହେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆଣିକି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଅସ୍ତ ଟାଇମ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ତ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଟା ଅସ୍ତ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ସାର୍ ବସୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ କି ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଟାକୁ କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ମୁଁ କରିଦେଲି ଆଉ। ମୋ ଘର ପରିବାର ସହିତ ଆପଣମାନେ ମିଶିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଦେଢ଼ଶୁର ଯାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆଉ କେବେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଘରକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଏଇଆ ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏଇଠି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଫ୍ଟି ରୁହନ୍ତୁ। ବାଏ।